السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. دائما في إطار تصحيح الامتحانات الجهوية الأولى بكالوريا الخاصة بأنتيغون. وصلنا les extraits qui font partie de la fin de la pièce de théâtre، يعني قربنا نكملوا، ما بقاش عندنا بزاف ديال les extraits. دونك l'extrait اللي غنخدموا عليه اليوم كيبدا ب le cœur s'approche, c'est une didascalie. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose tel ce sera fini? C'est une réplique de Crayon. Alors, on a l'extrait, nous avons les questions, on va les explications. Alors, on a les questions. Il y a la deuxième partie. C'est bon? Alors, on commence. Pour la première question, on a le fameux tableau. J'ai déjà tracé le tableau. Le titre, c'est Antigone. L'auteur, Jean Anouilh, LH, 20e siècle. هنا autre œuvre du même auteur. نقدروا نكتبوا مثلا لا سوفاج، ليرمين، ماندارين، كاينين بزاف ديال لي زوفر. دونك نكتبوا ليرمين. Lhermine par exemple. C'est bon? Alors, question numéro 2. Pour quelle raison? Alors, en vous fondant sur votre lecture de l'œuvre, انطلاقا من la lecture ديالك قراءتك la pièce de théâtre, répondez aux questions suivantes. جاوب على الأسئلة التالية. A. Pour quelle raison Crayon a-t-il condamné Antigone? لأي سبب raison Crayon a-t-il condamné باش حكم عليها بالموت؟ علاش؟ Alors Crayon a condamné Antigone. Crayon a condamné Antigone parce qu'elle a transgressé la loi. خرقات القانون. On peut dire transgresser ou le enfreint. جوج صحاح. La loi en essayant باش بالمحاولة ديالها en essayant d'enterrer son frère. Alors, il y a la raison. Il y a A, B. Ce texte se situe plutôt, le texte, le موقع ديالو واش في le début, le milieu ou la fin. Alors, هنا ملي وصلنا c'est bon, وصلنا la condamnation ديال Antigone et راه وصلنا la fin de l'œuvre. Alors, B, c'est la fin de l'œuvre. C'est la fin de l'œuvre. Le texte, ce texte se situe à la fin de l'œuvre. Alors la question numéro 3. Citez deux solutions proposées par le cœur pour sauver Antigone. Citez جوج ديال les solutions حلول proposées par le cœur. هنا ملي تيقول لك proposées par le cœur يعني غنمشي لي ريبليك اللي فيهم le cœur باش يعتق Antigone. Alors le cœur شنو قال هنا s'approche كيقترب. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose؟ واش ما نقدروش نتخيلوا مثلا شي حاجه. dire qu'elle est folle, l'enfermer. dire qu'elle est folle نقولوا انها مسطيه l'enfermer. Alors la première solution هي l'enfermer. نسدوا عليها اللهم نحبسوها مثلا ولا نقتلوها. l'enfermer. La deuxième هي le cœur. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir demain. La faire fuir, la faire fuir. Alors, les deux solutions proposées par le cœur. 4.
A. Est-ce que Crayon accepte les solutions? واش Crayon وافق على هاد les solutions؟ نمشيو نشوفوا الريبليك ديال Crayon. Crayon, la foule sait déjà. La foule شكون هما les gens ولا les habitants de Thèbes. الناس اللي ساكنين في Thèbes. C'est déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. هنا la foule sait déjà et je ne peux pas montre que Crayon n'a pas accepté les solutions. Alors, est-ce que Crayon accepte? Justifiez votre réponse par 2 indices. Alors, on va écrire Crayon n'a pas accepté les 2 solutions. Les 2 solutions. Justification l'oula. La foule, c'est déjà. La deuxième, je ne peux pas. ما نقدرش. هذه في A et B. Donc A هي هذه. B la justification. Répondez par vrai ou faux, justifiez votre réponse. عندنا A et B. Il y a encore une chance pour sauver Antigone. مازال كاين واحد الفرصة باش أننا نعتقوا Antigone. C'est faux. حيت قال لك هنا je ne peux pas, la foule c'est déjà يعني راه c'est trop tard. Donc هنا عندنا 5 A faux. Alors je peux écrire مثلا نجيو هنا Crayon, du courage Antigone. Ah, voilà. Antigone ne peut plus vivre. Ça fait. Antigone. ما غتقدرش تعيش. Antigone ne peut. يعني ما نقدروش نعتقوها. Ne peut plus. ما عندهاش لا شانس باش انها تعتق. Vivre. Vivre. Voilà. B. Les gens de Thèbes ignorent. Ignore, c'est le contraire de savoir. تجهل ou يجهلون. يجهلون. Le verbe ignorer. Ce qui s'est passé. On a déjà. La foule sait déjà. Alors, هذه c'est faux aussi. Ignore. Oui, ignore. C'est vrai. C'est correct. Pardon, c'est faux. Ignore. يجهل. Les gens de Thèbes. الناس ديال Thèbes. ما عارفينش ignore ce qui s'est passé داكشي اللي وقع et ça c'est faux هادشي خطأ بالعكس هما عارفين. alors la foule c'est déjà. Voilà, ça c'est pour la question 5. 6, la question numéro 6. Relever du texte une proposition subordonnée relative. Alors pour la proposition subordonnée relative, les phrases qui sont liées, liées, par quoi? Par un pronom relatif. Les pronoms relatifs, qu'on a مثلا qui, ou, donne, lequel, laquelle. Ce sont des pronoms relatifs. غادي نمشي نقلب في التكست ديالي واش كاينين هاد لي برونون ونكتب جوج ديال لي فراز. الوغ نجيو هنا مثلا ها هي او هاكي ونكتب هاد لي فراز. Relever une proposition du texte, une proposition subordonnée relative. طالبين مني غير وحده دونك غنجبد غير وحده نقدر نكتب هادي. Ou il doit enfin accepter. Ou il doit enfin accepter. D'être un homme. D'être un homme. Alors, elle dit c'est une proposition subordonnée relative. Elle hurle autour du palais. Elle, c'est-à-dire la foule,
La foule, les gens de Thèbes, الناس اللي ساكنين في Thèbes. La figure de style employée dans cette phrase, est-ce que c'est une comparaison ou la oxymore ou la métaphore? Alors كنجي نشوف واش كاينه شي outil de comparaison ما كتبانش ليا هذه كنستبعدها. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا لوكزيمور اللي كنعرفوها انه كتكون كتعرف الكلمه بالنقيض ديالها. هنا ما عندناش شي كلمه لو سونس شي كلمه وعرفتها بان ادجيكتيف باغ اكزومبل اوبوزي يعني ضدها ما كايناش. شنو كتبقى الميتافور. دونك نجيو نفهموا الميتافور. هنا عندنا لو فيرب اورلي هي بوسي دي اورلمون. شكون اللي كيطلق لي اورلمون؟ هما لي زانيمو، واحد الصوت الصراخ ديال الحيوانات. هنا شبههم بلي زانيمو اوتور دو باليس بهذاك الصوت اللي كانوا كيصدر منهم. دونك هنا سي اون ميتافور. سيت اون ميتافور. Recopie la bonne réponse. 8. Aimon dit, crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Aimon شنو قال الكريون crois-tu واش كتظن انني نقدر نعيش بلا بها؟ que je pourrais vivre. شكون هي هذه elle? c'est Antigone. Alors A, comment appelle-t-on ce type de question qui n'attend pas de réponse? هنا معاونك قال لك راه لي كيسيون اللي ما كنتسناوش الاجابه ديالهم. هنا دي كيسيون كنعطيو دي كيسيون غير باش نبوسي لوطر ا ريفليشير. كنخلي الاخر يفكر في الاهميه، مثلا كنخلي باه يفكر في الاهميه ديال انتيغون في حياته. دونك هاد لي كيسيون هادو كنسموهم يا اما سو سون دي فوس كيسيون ولا دي كيسيون ريتوريك. 8 كنقول اما اون فوس كيسيون حيت ما كتطلبش جواب، او بيان وحده منهم غتكتب كيسيون وريتوريك رد البال كتكتب اش ريتوريك. كيسيون ريتوريك هادي ا. بي سيت كيسيون ترادوي. هاد الكيسيون هادي شنو تتبين؟ واش كتبين ان امور فور ولا اون جوا اكستريم ولا اون غروند ساتيسفاكسيون؟ هنا لا جوا ما غنهضروش عليها نهائيا لحقاش حنا عارفين لي سيركونستانس ان انتيغون ماتت يعني راه ما كاينش السعاده، هو ماشي فرحان. اون غروند ساتيسفاكسيون الرضا، ما كاينش الرضا. الوغ شنو اللي بقى ان امور فور. ا بي ان امور فور. دونك هنا عندنا ا كبيره وهذه بي كبيره. La question numéro 9. C'est bon. Question numéro 9. Pensez-vous que le contrôle excessif, واش كتظن ان le contrôle السيطرة excessif المبالغ فيها des parents ديال الآباء limite كتحد من la liberté des enfants؟ هنا تقدر تقول وي، تقدر تقول نو، على حسب انت طريقة التفكير ديالك. هنا غنقولوا مثلا انها بصح كتحد من هذاك لو كونترول. بقيتي مزير ولدك بزاف راه تتحد ليه من la liberté. وي Je pense que le contrôle excessif des parents limite la liberté des enfants. قالت لي la justification par exemple شنو غنكتب؟ parce que ces derniers هاد اخيرين ces derniers doivent être capables، خاص تكون عندهم القدرة، يكونوا قادرين capables de prendre la décision ياخدوا قرارات des décisions ولا la décision par eux-mêmes بنفسهم sans l'intervention des parents بدون تدخل الآباء sans l'intervention des parents. 10.
si vous étiez à la place de crayon إلا كنتي نتا في بلاصة crayon accepteriez-vous واش كنتي غادي توافق على انك تعتق أنتيغون accepteriez-vous de sauver Antigone justifiez votre réponse par un argument دونك هنا ثاني تقدر تكتب وي ولا نو وتعطي واحد l'argument نقدروا نكتبوا مثلا si j'étais à la place de crayon كتبها لي si j'étais à la place de crayon j'accepterais AIS à la fin de sauver Antigone on كتب oui si j'étais alors accepter de la partie alors on accepte ça de la partie هذه on accepte la justification parce que Antigone n'a que عندها غير 20 ans 20 عام alors elle n'a pas mais elle n'a pas encore atteint mais elle وصلت atteint l'âge de la sagesse مازال ما وصلت لاج ديال لا ساجيس الحكمه باش انها تاخذ قرار بحال هذا الوغ هذا سي ان ارغومون نقدر نحطو دونك وصلنا لنهايه الفيديو كنشكركم على المتابعه نتمنى تكونوا استفدتوا الى اللقاء في فيديو جديد